पंचायत सेक्रेटरी कडले ऑनरेबल हायकोर्टाचे डिसिजन जाल्यार सगळे ऑफिसर्स घेतात तेका लागून ते घाई गडबड करूंक लागले तरी पूण आसतना आमची जेन्ना मिटींग जाली हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी लिगल टीम सगळी बसलेले तेन्ना एकूच हे केलें आमी की हे इंटरव्यू जावपाचें हायकोर्टान थ्रू गव्हर्मेंट वयतली थंयसर की हे खंय तरी होल्डार दवरपाचें कित्याक होल्डार दवरपाचें जे म्हणजे एमडीआर जो आहा सेटबॅकांची जी घरां आसा ती घरां आनी तेच्या ऑर्डरी ते कोंबिदान आसा इंटरनल रोड आतां म्हणटा इंटरनल रोड 10 मीटर न्हू इंटरनल रोड सरकाराचे आसा तिके घरांतले 3 मीटर कायदो म्हणटा इंटरनल रोड 3 मीटर जाल्यार थंयच्यान 2 मीटर सेटबॅक सोडा ह्यो कायदो म्हणटा सो एमडीआर रोड ह्यो आमकां आयज खंय तरी स्टॉप म्हणजे इम्प्लिमेंट केला तो खंय तरी रिमूव करपाची गरज आसा तेका लागून ऑलरेडी ऑनरेबल चीफान एश्योर केला जे फाटल्या दिसांनी तुमी जाणात आसतले रेग्युलरायझेशन केल्लें आनी ते खंय तरी स्टॉप केलें 2014 पयलीं कोणी घरां बांदलेली ती खंय तरी रेग्युलरायज करची म्हणून हे ऑर्डर काडलेली सर्क्युलर काडलेले आनी आमचो डेप्युटी कलेक्टर ते रेग्युलरायज करताले त्या प्रमाणे आयज डिसिजन जाला म्हणजे जे ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन जे गव्हर्मेंट इंटरव्यू जातली तेन्ना टायम मागतले आनी टायम मागतले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतला परत रेग्युलरायझेशन करपाचें आनी रेग्युलरायझेशन ते 2014 खंय तरी आनी एक्सटेंड करून वाडोवन ती वर्सां वाडोवन कोणाची घरां आसात दुकानां आसात ह्यो प्रश्न टेनंटेड घरां आसात तेंकां रेग्युलरायझेशन करपाचो ते एक कायदो करचो म्हणून आनी तो कायदो करता आसतना खंयच्या सरकारान कायदो करता तेन्ना इंटेलिजिबिलिटी एजी सगळे बसोन तो सारको ड्राफ्ट करचो पडटा आनी ते पर्टिक्युलर टायम लागता सो ते घरां चालू आसा ऑनरेबल चीफने एश्योर केला की 100% आमकां न्याय मेळटलो म्हणून तरी पूण आसतना हेच्या एगेन आमदार तुमकां उतार दिता ह्यो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या वयर कसो वयचो ना आनी उजो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या परत एक सांगता 8 ते 10 मीटराच्या वयर हो रोड चोपडे तो केरी कडेन जावचो ना कोणाचे घर वयचे ना कोणाचे घराची इंच सुद्दां माती सुद्दां वयची ना हें काय उतर आतां सगळ्यांनी आपले ग्रीव्हन्सीस सांगले सगळ्यांनी मांडले पूण थोडे बरे दिसले सगळे पंचायती इवन सगळे पॉलिटिकल लिडर्स पॉलिटिकल बारीक बारीक कोण सरपंच जावं हे सगळे एकी कडेन प्लॅटफॉर्मार हे अवेअरनेस आनी ही एक वयर हांव सदांच भाशणां म्हणटा राजकारण इलेक्शन आसतना करचें आनी जेन्ना संकट येता तेन्ना प्रॉब्लम्स येता सगळे एक कडेन येवचे संकट प्रॉब्लम वता ते एक कडेन येवं पूण डेव्हलपमेंट जाता आमच्या स्थानिकाक फायदो जाता तेन्ना एक कडेन येवचे तेका लागून सगळे एंटायर सगळ्या पंचायतीक 9 पंचायतीक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक तुमी एक स्टेप आयज सगळ्यात बरें केलें आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतीक थाराव घेवचो थाराव घेवन म्हाका इंटिमेट करचें आमी सगळे जाण एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या इन्क्लुडींग झॅडपीज आहा मागीर जे आमचो आमदार आहा सगळे या दिवया आनी हो जो आमी एमडीआर रोड लायला तो ओडीआर करपाक प्रपोजल दिवपाचो कित्याक एमडीआर रोड रिमूव जावप खरें गरजेचें आहा कित्याक आयज आमी कितले वेळ सांबाळूंक शकता म्हणजे आतां ऑनरेबल म्हाजी आमदार म्हणटा की त्या टायमाचेर एक 5 स्टार हॉटेल आनी तो हॉटेलाक रेगुलेशन काडलें आनी ऑर्डिनन्स पास करून सेक्रेटरान ते रिमूव केले आनी ते खंयचे सरकार आसले ते सगळ्यांक खबर आसा आनी ते जर ते स्वता हांवें हे सेवेन काडले म्हाजे खूब आरोपूय जाल्ले तेच्या फर्स्ट एक्झामिनेशनाक जेन्ना आमच्या घरवाला गिरकावाड्याचे प्रसंग येयलो त्या टायमाचेर आनी इतले एश्योर करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियर मेसेज तुमकां दिल्या भिवपाची गरज ना तुमची घरां कोणूच आतां वचना तुमकां प्रोटेक्ट करपाचो पूर्ण प्रयत्न जातलो जशें आमी घरवाला सगळे कडेन गिरकावाड केला तेंचे व्हडलो संकट येयलो हायकोर्टान ऑर्डर पास केली तरी पूण हे सरकारान खंय तरी इंटरव्यू जावन सगळ्यांक सांबाळ्ळें आयज कितें सांबाळ्ळें आयज कितें सगळ्यांक प्रोटेक्ट केलें तशेंच आयज जो एमडीआर रोड जाला तो डिनोटिफाय करून सगळ्यांक प्रोटेक्ट केलें सगळ्यांक सांबाळलें परत एकदा अभिनंदन तुमचे सगळे एकी कडेन येयल्यात आनी अशेंच एकजुटीन रावन म्हाज्या सगळ्यांचे कार्य